Mridangam lesson, a Korve in Aditala, Chatushanade. It has 3 varieties A, B, and C. Each item consists of 16 beats, 64 letters. Item A. Tataka dina tadikitatu dim. Tataka dina tadikitatu dim. Tataka dina ta di tiki kita tunku dim. Item B. Taka dina tadi kitatu dim. Taka dina tadi kitatu dim. Taka dina tadi kita tunku dim. Item C. Tadinata di kitatu dim. Tadinata di kitatu dim. Tadinata di kita tung dim.